اسی لیے آپ سے سیکنڈلی کی الٹرا ساؤنڈ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ مشین ہی نہیں ہو جائے گا. سیکنڈ از کہ یہاں پہ پاور تو ہے لیکن اس پاور سپلائی کو ہم ایکس رے نہیں ایکس رے مشینز یا کوئی ہمیں زیادہ ڈیمانڈ کرنا پڑتا ہے. وولٹیج بہت کم ہوتی ہے. تو اس کا کیا اس کے لیے ٹرانسفارمر چھوٹا تقریباً الگ لائن سو دیٹ کہ سب کے بھی بیٹر ہے. اس لیے میں اسے بات کروں گا اگر مجھے آپ نے سکھا دے سکتے میں دے رہا ہوں. لیکن یہ مجھے آپ بلڈ بینک آپ نے کہا دوسرا یہ بلڈ بینک اور تھیٹر فنکشن ہونا چاہیے. کتنا خرچہ ہے دونوں میں رفلی تو اراؤنڈ 20-30 لاکھ تو ہو جائیں گے. اگر 20-30 لاکھ کا مسئلہ میں اپنی MP فنڈ سے کل میری میٹنگ ہے. I think that will be more calculated by the ہاں میں سمجھ administrative. اسی لیے میں کہتا ہوں Because I'm not نہیں concerned. سر اسی لیے میں نے آپ سے کہا کل میری میٹنگ ہے ادھر آپ کی کمشنر سیکرٹری صاحب کے پاس. یہ سارے مدعے ہم اٹھائیں گے لیکن مجھے شرم کی بات لگی. آپ ناٹ ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل سب کے لیے یہاں کم سے کم مطلب اگر سرجری یہاں نہیں ہوگی یہاں سے بانڈی پورا We are pressing for that because دیکھو سر I am a surgeon. میں کہتا ہوں میں ایک لاکھ میں One personal. سر سنیے میں پہلے اتنا عرض کروں کہ میں اب ان کا ریپرزینٹیٹیو ہوں نارتھ کشمیر کا. میں 1 لاکھ روپیہ باقی کانسٹیٹیوٹ سے کاٹ کے انشور ٹمارو آنلی ایسا ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں ہے جتنا لگے گا کہ کم سے کم یہاں پر سرجری At least basic facilities should be there so that we can تو start. میکسیمم کتنا چلیے آپ نے کہا تھا کہ پریما پیشی آپ نے کہا 20 سے 30 میں اب ریٹ مت بڑھایا جا رہا کیونکہ میکسیمم آپ نے 30-35 لاکھ ہو جائے گا مطلب رفلی. ہاں رفلی جتنا ہوگا بلڈ بینک ایٹ لیسٹ فنکشن. آپ یہ سمجھ رہے کہ پیسہ میں کل ہی میں دوں گا. اینڈ ہیئر پوری میں آپ سے کہہ رہا ہوں گائنوکالوجسٹ should not be on a rotation basis. یہ تو ذاتی ہے ذاتی ہے. At least بہت gynecologists because rotation system is here. ہاں ہاں آپ سر کہاں سے ہیں خود؟ Sir, I am from Chandra. یہ ڈاکٹر صاحب مال ہے آپ کہاں کس جگہ نہیں مطلب ماگا میں کن کے پھر ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر صاحب ایک اور ہیں نہیں جو اپنی راجنیتی میں دلچسپی رکھتے ہیں کجمل صاحب جانتے ہیں نا ہمارے اچھے دوست ہیں. سہی کچھ ڈاکٹر صاحب سے Around medical officers around 10. 800 کا ہے نہیں سر آپ تو کریں گے اسپیشل ڈاکٹرس نہیں. بچوں کا ڈاکٹر نہیں سر سیکشن 1 سرجن ہم 4 ہیں سر اتھ ونان سہ کوت فخر اللہ پھر سرجن 4 کرا کیا لگن کا بچے ایکچولی سر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں مطلب اس کے بارے میں آپ سے نہیں آ رہا ہوں سسٹم چل کے جرا رام پور سے میں اگر ایل جی صاحب سے ملا پتا ہوتا تو میں انہیں کہہ دیتا. سوال یہ اگر 4 سرجن آپ نے یہاں رکھے ہیں پھر اگر رکھنا ہے تو ان کو کسی ایسی جگہ رکھو جہاں پر فیسلٹی ہے. کہیں فیسلٹی ہے سرجن نہیں ہے جہاں سرجن ہے وہاں فیسلٹی نہیں ہے تو شوال گپ تو حق سر سو کہیں بولوں ہم سوچ گژھان ہم سوچ کھیما تی گوٚمُت چھِ بٹ اینی وے وی آر دیئر ہیلپ. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ مطلب کانٛہہ خاص they are in the shabby things. I think میں تو گھر والوں کو لا نہیں سکتا. ہاں سیدھی بات. Even I can't invite my friend today. وہاں پہ باتھ روم نہیں ہے وہاں پہ کوئی ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے وہاں پہ ونٹر میں سر یہاں بہٕ چھُس اکھ خواب اکھ یِم علاقہٕ خٲطرٕ اِنشاء اللہ کرنہٕ کمرٕ 2 بہٕ بنہِ اَتھ that will be very good. آی ایم آن Because winters میں ہم نے ڈیوٹی دی ہے. I have been last winter میں 2 months یہاں پہ کنٹینیوسلی تھا. So we had so many patients but transport facilities were not available sometimes. So that's a very big problem. Yes, sir. If Tanu gets Anyway, inshallah, let us hope we will take all these issues.
अथॉरिटीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये लोग सारे Yes, 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 we know. बसने वाले शहजादे हैं और ये दुनिया इन लोगों की वजह से चलती है मुझे साइन पर खड़ पे इसका चीज मुझे से साल लोग और यहाँ तालीम इन्वेस्टिगेशन में बेकार है पीजी के कुछ बेकार मतलब टू मेनी इश्यूज तो यहाँ इनके लिए So many issues. यहाँ इनके लिए सब कुछ यहाँ का सरकारी मुलाजिम है सही. सो लेट अस टेक केयर ऑफ देयर सफरिंग्स चलो सर Thank you, sir. शुक्रिया तो आज कुछ नहीं रख लीजिए आज कोई है आज संडे है ना Sir, आज Sunday है, हम लोग दूसरा नहीं डॉक्टर दूसरा वो संडे डॉक्टर इस पे मतलब इमरजेंसी ना Sir, we are careful. बट एनीवे दैट नॉट अ गुड थिंग नॉट इन योर कंट्रोल आई कैन अंडरस्टैंड चलो देखते हैं सर हमारी अभी भी एसडीएम साहब के साथ मीटिंग है कल डीसी साहब के साथ मीटिंग We hope you have listened all those things. जनाब मैंने लिसन किया और आई विल Thank you, sir. everything to stand in Thank you, sir. I am one among you Thank you, sir. बैठ के जाते डॉक्टर Sir, बैठ के बेड यहाँ पे सर इसको डाउन इसलिए से सर ये वहाँ पे इतना रिमोट एरिया मैं समझ नहीं रहा हूँ जितना पैसा लगाया खबर क्या ये कार बोल दो साल पहले हमें सबको पता था कि ये सब डिस्ट्रिक्ट था उसके बाद अचानक से बाहर बोर्ड लगाया गया तब हमें posted here. हाँ कोई बात नहीं मैं आपकी बात को Yukni. Wayat, Yukni. सियासत पर मुझे सवाल है सर दावर पहुंच के आपने सबसे पहले सीएससी का दौरा किया सर क्या कुछ कमी आपको यहाँ पे लगी और क्या कुछ करना चाहोगे सर यहाँ के लोगों के लिए जनाब मैं प्रेस करना उड़ी ये जो बॉर्डर के इलाके हैं मेरे लिए अपने दूसरे घर जैसे हैं 2019 में अपनी गिरफ्तारी से पहले भी मैं गुरेज आया था 3 दिन यहाँ रुका था तो उसके बाद अभी जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना इन लोगों की वसादत से इनके ताउन से तो मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मुझे गुरेज पुकार रहा है मुझे गुरेज की याद आ रही थी तो हम यहाँ आ जाए तो हमने अभी बख्तूर का भी दौरा किया बाकी 5-6 देहात का दौरा किया गजलमल गए तो अभी आप दावर जो यहाँ का मतलब एक तरह से मरकज़ है हेड क्वार्टर है दुख पहले मुझे ये हुआ जरा वो बोर्ड की तरफ अगर आप मेरा बंदा आप तो नहीं CSC दावर पहले जहाँ तक मुझे पता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था मुझे सरकार से इतनी गुजारिश करनी है इलेक्शन हो गए वोट सबको ने ले लिए जिसको MLA बनना था मिनिस्टर बनना था कुछ बनना था बन गए अब हमें मिलकर लोगों के लिए कुछ काम करना है लोगों की सफरिंग्स लोगों के इश्यूज हमारे ईगो अना पॉलिटिक्स से बड़े हैं लेकिन दुख के साथ पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बॉर्डर इलाका है सेंसिटिव इलाका है तभी सुर्खियों में आता है जब आर पार शेलिंग होती है जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे पर गोलीबारी करे तो गुरेज हेडलाइन में आता है करना हेडलाइन में आता है मेरा नाम है मसालिस्तान ए लैंड ऑफ इशूज जहाँ मसले ही मसले हैं अस्पताल है तो स्टाफ नहीं है बिजली अभी भी नहीं है हम चाहते हैं कि 2047 में हम विश्व गुरु बने लेकिन दुख यह है कि
सिर्फ शायद दावर में अभी बिजली है, बाकी जगहों पर जनरेटर से भी चंद घंटे की बिजली मिलती है। NHPC की दादागिरी अपनी जगह है, ना लोगों को उसमें से उसका कोई बेनिफिट मिलता है। अभी हमने नीचे के गाँव में देखा कि वहाँ पे जो डैम बना है, बच्चे वहाँ पर मतलब घर वालों को ये फिक्र रहते हैं कि बच्चे बाहर ना निकले, सीधा डैम में घुसे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, जहाँ तक आपने दावर अस्पताल की बात की, ये तो पूरे गुलेस इलाके के लिए मतलब लाइफ लाइन है। शर्म की बात क्या है कि अगर यहाँ पर हमारी कोई माँ बहन दर्द ज़ा में मुब्तला हो तो उसकी सर्जरी यहाँ पर नहीं होती है। और अभी मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि कई डेथ्स हो गई राजदान टॉप है चाहते हुए, और ये लोग ये बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर यहाँ फौज भी नहीं होगी तो इन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। जो सच बात है वो कहनी चाहिए, उन्हीं के राह करम बने हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जैसे इन लोगों का वजूद ही नहीं है, सर्दियों में इन पर क्या गुजरती होगी। पूछना चाहता हूँ, अगर सर्दी में किसी की डिलीवरी होगी तो वो कहाँ जाएगा, किसी बीमार का बैंड मतलब स्ट्रोक हो जाएगा कहाँ जाएगा, कोई क्रिटिकल पेशेंट कहाँ जाएगा, बच्चे को पढ़ने के लिए जाना होगा कहाँ जाएगा। तो इस बहरी गोंगी सरकार से जो भी हो, चाहे आज एलजी साहब की है, कल किसी और की होगी, सबसे ये कहना चाहूँगा आप इन बॉर्डर इलाकों के लोगों की फरियाद सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे तो ये लोग बददुआएं आपको देंगे, ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते। पढ़े लिखे लोग हैं, MSc मैंने यहाँ पर बेकार जवान देखे, डबल PG किए हुए लोग हैं। ये पहाड़ों में तो रहते हैं, बाहर कश्मीरियों को तस्वीर है कि गुरेज करना उड़ी के लोग सीधे साधे हैं। मैं आज पूरे कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये गुरेज के लोग हैं, करना के हैं, उड़ी के हैं, मसल के हैं, कैरन के हैं, ये आप लोगों से काफ़ी फॉरवर्ड है, एजुकेशन में आपसे फॉरवर्ड है, हमसे फॉरवर्ड है, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हमने रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुरेज का अभी वो अपनी रिफ्यूजी बस्ती जो है वहाँ पर हमने ये देख लिया कि MSc किया हुआ लड़का भी बेकार है। दूसरा नीचे का एक गाँव, अपना नाम मैं जहन में से भूल गया, नाइल, वहाँ के MA MSc 10-15 लड़कों, PhD 20 लड़कों का एक ग्रुप मुझे वहाँ मिला। मैं शर्मा गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब उन 20-25 लड़कों ने जो PG PhD किए हुए हैं ग्रुप बना के बीकन और लेबर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो जहाँ हम कहते हैं 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इतने हज़ार को रोजगार दिया, मैं इतना कहना चाहता हूँ इस पहाड़ी इलाके में, इस बॉर्डर इलाके में आपने क्या किया। LOC बॉर्डर इलाका सारा है, जो गाँव यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है उनको अभी वो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, वो लोग उससे बेनिफिट हैं। जो भी यहाँ के LAC पे गाँव हैं, जो सबसे लास्ट गाँव आरबल, इसी तरह से बाकी 1-2 गाँव हैं, उनको तो कम से कम सरकार को जो बॉर्डर एरिया में बेनिफिट्स हैं वो नौकरियों में, बाकी चीज़ों में वो तो मिलने चाहें। इसी तरह से जो LOC फेंसिंग, फौज अपना काम करे, उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इतनी गुजारिश है कि आपने मेन रोड पर भी फेंसिंग लगा दी। जो लोगों की ज़मीनें हैं वो सारी फेंसिंग के अंदर हैं। कम से कम मैं कल परसों कोर कमांडर साहब से भी मिलूंगा, क्योंकि लोगों के मसले के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊँगा, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने की कोशिश करूँगा। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊँगा। और मैंने सुना कि लगभग 100-150 मवेशी हर साल मरते हैं उस फेंसिंग में, मतलब जब वो पकड़े जाते हैं। तो हमारी फौज से, बाकी से गुजारिश होगी कि आप लोगों के दुख दर्द का भी ख्याल रखें। आप कहते हैं कि जवान और अवाम आप में दोस्त हैं, अगर ऐसा है सियासी मामले अपनी तरफ अपनी जगह, तो लोगों के मसाइल का भी हल निकालना होगा। फिर जो आपने इस अस्पताल की बात की, तो मैंने जो भी ऐसे आपसे कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि जो यहाँ मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए वो टेक्नीशियन नहीं है। इसी तरह से क्या कहते हैं ये मतलब जो सर्जरी है हमारी, मतलब गायनेकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल डिफंक है, सर्जरी हो ही नहीं पा रही है, उसके लिए ब्लड बैंक की ज़रूरत है। तो मैंने जो यहाँ के अपने इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि लगभग 30 लाख का खर्चा आएगा। मैंने कहा मेरी MP फंड से 1 साल का खर्चा, तो 1 साल का हिसाब उतना नहीं बनेगा गुरेज के लिए, लेकिन बाकी जगह से काट कर मैं इंशाल्लाह अपने MP फंड से इस अस्पताल के लिए जो अपना ये मतलब गायनी का जो वार्ड है उसका ऑपरेशन थिएटर, बाकी चीज़ें फंक्शनल बना दूंगा। और यकीन दिलाता हूँ पूरी गुरेज के आवाम को कि आगे से अगर हमारी माँ बहन दर्द ज़ह में मुब्तला होगी, डिलीवरी किसी की होगी, तो इंशाल्लाह इसी अस्पताल में होगी। उन्हें बांडीपोरा राजधानी टॉप पर नहीं गुजरना पड़ेगा, बांडीपोरा या कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सर, पार्लियामेंट इलेक्शंस में AIP की कैंपेन यहाँ पे भी चली, वहाँ तब अबरार साहब ने यहाँ के गुरेज के लोगों को प्रॉमिस किया था कि गुरेज बांडीपोरा जो रोड टनल है उसके लिए वो आवाज़ उठाएंगे। क्या गुरेज के उस ख्वाब को लेकर इंजीनियर साहब सेंटर में बात आपने उठाएंगे? अच्छा मुझे याद दिलाया, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही इसमें आपका पहली बाइट में दिया।
میں جب جیل میں تھا جیسے میں جیت گیا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ مطلب پیچھے کمپین کیسے چل رہی ہے. تو آپ ٹرسٹ میں یقین کریں, جیل سے ہم لیٹرز لکھ سکتے ہیں پرمیشن سے سرکار کی, مطلب جیل اتھارٹی کی. جو میں نے پہلا لیٹر لکھا وہ میں نے لکھا مسل گریز اور اپنا کرنا کے لیے ٹنل کے لیے, جو نتن گڈکری صاحب ہیں اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر, ان سے میں نے لیٹر لکھا. ان سے میری اپوائنٹمنٹ بھی ہے اس ٹنل کے لیے. کرنا مسل گریز یہ تو میرا خواب ہے 5 سال میں ٹنل بنے, اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. آپ کچھ بھی سمجھتے ہیں انجینئر سے جب کچھ بھی کہتا ہے تو وہ کچھ بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا, پیسفل ود ان ایمبیڈس آف لا. ڈرنا دینا پڑے, کسی کا گلا پکڑنا پڑے, کسی کے پاؤں پکڑنے پڑے. یہ ٹنل میرا خواب ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ میرے پیریڈ میں اس ٹنل کم سے کم اس پر کام شروع ہو جائے گا اور ایک خواب پورا ہو جائے گا. سر 2019 کے بعد سینٹر کلیم کریے بارڈر ایریاز میں پیس ہے اور ڈیولپمنٹ ہوگی. آج آپ نے دورہ کیا, کیا لگ رہا ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لوگوں کے پاس پہنچی ہے گورنمنٹ؟ آپ نے مجھے, میں چاہتا نہیں تھا میں سیاست پر بولوں. بی جے پی امید کر رہی تھی کہ گریز سے ان کو سیٹ ملے گی اور انہیں ملے بھی اچھے ووٹ. ادھر تاربل میں تو کچھ بزرگوں نے کھل کر ہم نے بی جے پی کو ساتھ دیا. کچھ لوگوں نے مجھے یاد دلایا کہ مودی جی جب پرائم منسٹر صاحب داور آئے تھے, آپ مجھے کریکٹ کر کے, مجھے نہیں پتا, انہوں نے جو مجھے بتایا گیا جب میں جیل میں تھا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم گریز کے لوگوں کو بانڈی پورہ میں جو بارڈر ایریاز ہیں 5-5 مرلے 10-10 مرلے زمین دیں گے یا دوسری جگہوں پر. تو افسوس یہ ہے جب مودی جی اتنا کمٹمنٹ کریں تو بنتا ہے 5-5 مرلہ, کون سا مسئلہ ہے. چلو آپ 5 بھی مت دو, فلیٹ ٹائپ بنا دو, 3-3 کمرے ان لوگوں کو دے دو وہاں پر. 6 مہینے کہاں جائیں گے, یا تو ٹنل دے دو پھر یہ نہیں جائیں گے. تو لہذا جو ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی, کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ این ایچ پی سی نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوگوں کو دبا رکھا ہے. باہر سے مزدور آتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ سارا روزگار یہاں پر لوگ بیچارے پورٹر کام کرتے ہیں فوج کے ساتھ. اس کے لیے بھی اگر پریفرنس یہاں کے لوگوں کو نہ ملے تو وہ بھی غلط بات ہے. نیٹ ورک ابھی موبائل نیٹ ورک چلاؤں میں بالکل بھی نہیں ہے. پی ایچ سی کا حال اس سے بھی برا ہے. سڑکیں تو ہیں لیکن ان پر تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی موٹا آدمی ہوگا, مطلب چھاتی والا, تو نہیں چل پائے گا. میں مودی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. کوئی موٹی چھتے والا تو نہیں چل پائے گا, اتنے تنگ روڈ ہیں. تو پھر این ایچ پی سی اگر چاہتی جو ان کا وہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ہے یا بیکن کا, مجھے نہیں پتا وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے. بجلی کے لیے تو کام کر رہے ہیں, لیکن جو میں نے بجلی پولوں کا حال دیکھا, جو نیا کام چل رہا ہے, اگر ہاتھ سے جھٹکا دے تو وہ پول نیچے گر جائیں گے. جہاں 8 فٹ برف پڑے وہاں اگر آپ کام اچھا نہیں کریں گے تو وہاں کا حال ہوگا کیا. میری فوج اور سول ایڈمنسٹریشن سے اتنی گزارش ہے کہ لوگوں پر رحم کیجیے. ڈیولپمنٹ یہاں پر بالکل نہیں ہے. اور جب سردیاں ہوتی ہیں, مجھے بتایا گیا کہ جو یہاں پر وہ چاپر سروس ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو 2-2 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. میں انشاءاللہ کور کمانڈر صاحب سے, باقی لوگوں سے بھی بات کروں گا, ایل جی سے بات کروں گا, سب سے بات کروں گا, اور میری کوشش یہ ہوگی وہ کرایہ کم کیا جائے. اس نے مجھے کہا کہ وہ بڑا جہاز جس کو وہ کہتے ہیں, وہ ڈکوٹا یا کیا اس کا نام ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ وہ سروس دوبارہ شروع کی جائے جتنا ہم سے ہو سکے. میں ایک معمولی آدمی ہوں, میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں, اور ان کے لیے میں نے اپنا ٹائم وقت رکھا ہے. میں ان کی زبان بن کر ان کی آواز ہر گلی میں, ہر ایوان میں, اسمبلی میں بھی ہماری نمائندگی ہے, وہاں بھی سیکریٹریٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی انشاءاللہ اٹھا کے کوشش کریں گے جو مسائل ہیں ان کا حل دیں. سر سری نگر بانڈی پورہ روڈ کی اگر ہم بات کریں گے, سب سے زیادہ اگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے, سب سے زیادہ تنگ وہی روڈ ہے. اگر کسی کو سری نگر سے گریز بھی آنا ہو, سب سے پہلے اس کو اس روڈ سے گزرنا ہے. وہاں کے 2 پل ایسے بنے ہیں جو 1960 سے ویسے ہی پل ہے, چھوٹے آرمی نے بنائے ہیں, وہ پل ابھی تک نہیں بن رہے. کیا آپ اس میں کچھ کریں گے اس روڈ کو لے کے؟ سر آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی, ایز ممبر پارلیمنٹ لگ بھگ 2500 گاؤں ہیں جن کی مجھے نمائندگی کرنی ہے. ابھی تو ایم پی بنے 3 مہینے ہو گئے, میں جیل میں تھا کام کرنے. اس سے وہاں سے نکلے تو پھر الیکشن کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ تھا. ٹیکنیکلی مجھے 3 ہی دن بھی ایم پی کا کام کرنے ہو گئے. وہ 3 دن آپ نے دیکھا ہوگا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میں سڑکوں پہ ہوں, ہر جگہ جا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں لوگوں کے مسائل سنوں. وہ تو میری پرائیورٹی پہ ہے. آئی ول ناٹ پٹ دا بلیم آن اینی ون. میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم 18-20 گھنٹے کام کر کے جتنے بھی مسائل ہیں, جس بھی ایوان میں جانا پڑے, جس بھی بیوروکریٹ کے پاس جانا پڑے, وہاں جا کے ہم ان کے مسائل کا حل نکالیں گے. اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا بھی پھر بھول گیا, کیونکہ میڈیا از وائس آف وائس لیس. میری بات آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. ہو سکتا ہے کہ خواب غفلت میں سوئے حکام جو ہے وہ جاگ ہیں. ایک بستی نیچے تھی, وہاں پر کہیں سلائڈ کا معاملہ, پوری بستی خطرے میں ہے. کہیں پر بستی مطلب 92 میں سیلاب آیا ہے تو وہ بستی پھر ریلوکیٹ کرنی ہے. اب جنگلات والوں کا ایک فارسٹ ٹیررزم نیا شروع ہوا ہے. جنگلات والوں کی دہشت گردی, نہ کسی کو مویشی پالنے دیتے ہیں, نہ کسی کو مکان بنانے دیتے ہیں, نہ کسی کو سکول بنانے دیتے ہیں.
पहला अधिकार तो यहाँ के लोगों का है। अगर इन्हें मवेशी चराने के लिए जगह ना मिले, स्कूल बनाने के लिए जगह ना मिले, मकान बनाने के लिए जगह ना मिले, ये लोग जाएंगे कहाँ? तो इसलिए हम टेकअप करेंगे सबसे, जितना हमसे हो सके 24 घंटे काम करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतना करेंगे। जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे और इनको धोखा नहीं देंगे। मेरा दरवाज़ा लोगों के लिए खुला है, 24 घंटे खुला है। और गुरेज के लोगों के लिए मेरा पैगाम है, श्रीनगर, जम्मू, मेरा लंगेट, जहाँ आप आए, जब भी आए, आप मेरे दिल में हैं। मेरे दिल और मेरे घर के दरवाजे इनके लिए खुले हैं। सर आखिरी सवाल, क्या इंजीनियर रशीद साहब एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी बेल एक्सटेंड होगी ताकि वो और लोगों के अरे साथ जनाब, वो कोर्ट का मामला है, हो जाएगी। हमने कौन सा जुर्म किया? ये इंशाल्लाह इंसाफ होगा। कोई बात, हम जहाँ भी रहें, हम जहाँ भी रहें, मैं एक बार कल तो सरकार भी हलफ ले रही है। मेरा एक छोटा सा पैगाम होगा शहर में सरकार के लिए, ये आपके सवाल का भी जवाब है। हर हुकूमत है आनी जानी है, मोहब्बत मगर जावेदानी। ये तख्त व ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पे हुकूमत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इनके पास हमारे गुरेज गरीब इलाका है, पसमानदा इलाका है, मगर ये एक हमारी बड़ी शान है। पार्लियामेंट मेंबर इस जगह गुरेज में आना हमारे लिए बहुत हम लोग मुसीबत, हमारी आवाज को सुनकर सिर्फ आते हैं, वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद 6 महीना हमें पता हम फिर कैसे गुजारते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब से कह के उनसे कह दिए जनाब कि हम हमारी हाल क्या है। प्रेग्नेंट लेडीज को बोलते हैं बॉडी पर भेजो, एक गरीब एक मजदूर कहा जा सकता है। एक जिस लेडीज का डॉक्टर साहब का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वजह नहीं ऑपरेशन थिएटर नहीं है उसमें जो फैसला। आप उन्होंने मुझे कहा इसमें 30 लाख का खर्चा आ रहा है। मैंने कहा मैं 31 लाख रुपया अपने MP फंड से दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कल हमारी मीटिंग है DC साहब के साथ, ADC साहब के साथ, तो इंशाल्लाह वो पैसा मैं अपने फंड से दूंगा। उम्मीद है कि यहाँ की माओ बेटी को बांडीपोरा नहीं जाना पड़ेगा। इंजीनियर रशीद साहब जिंदाबाद। दूसरा भी आज नारेबाजी खत्म, नारेबाजी नहीं किया। ये हमें खुशी के वक्त इस वक्त हमारे पास तो कोई नहीं कोई बात नहीं करेंगे। अलबत्ता दूसरा मसला है सर, हमें आपका नाम क्या है? सॉरी, अब्दुल रहीम मीर एक सरपंच दावर भी सर। कहने का मतलब है सर, हमें आज तक 1947 से लेकर आज तक हम अपने डिस्ट्रिक्ट से महरूम रहते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट से अच्छा हमें बांदीपुर से कट रहे थे, कोई हमारा आवाज नहीं उठाता है। अगर प्रोजेक्ट बन गया, अगर प्रोजेक्ट पानी ले गए, क्या हम गरीबों के लिए छोटी सी एक्सटर्नल नहीं होती? एग्जैक्टली जनाब, यही हमारी गुजारिश है। ये मेरा हमें उम्मीद है हमें कि हमारे ये मसले 2 हल हो जाएंगे। हम लोग गरीब भी बोलते वो चांद हो गया। आप सुनिए ना, एक तो समझ लो हल हो गया। इसको मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आगे सर्जरी इंशाल्लाह यहाँ होगी, लेकिन सिर्फ पैसा तो मैं दे रहा हूँ, उसमें टाइम कितना लगेगा कंप्लीट करने में काम, उसके बाद वो मसला यहाँ होगा। और टनल जो है ना, वो तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है उनसे पूरा। तीसरा हिस्सा, हम लोग गरीब लोग, जंगल हमारा, दिल बड़ा है ना, जंगल हमारा, वो मैंने उसका भी जवाब दिया। हाँ। लकड़ी के लिए हम लोग कश्मीरी नोटिस से हम कोई गरीब लोग ईंटें उधर से सदीगा से नहीं ला सकते। सही बात, इधर से मकान बना लेते। बराबर। तो उसके बाद हम कश्मीर कुछ नोटिस थे हमारे मतलब कश्मीरी नोटिस, जी सर, वो हो गया, वो हमको देते नहीं है। जो नीचे लकड़ी पड़ी हुई है उठाकर मकान गरीब लोग बनाते थे, अब वो भी बंद किया है। मेरी कुछ सुनिएगा जी सर, 2-3 महीने वेट करो। वो है ना शायर का शार, अभी इब्तिदाई इश्क है रोते हो क्यों, आगे आगे देखे। अभी तो काम का सीजन खत्म हुआ, मार्च तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। CM साहब जो भी बनेंगे, सरकार बनेगी, पाऊ पड़ूंगा। जंगल में लकड़ी पड़ी है, ज़ाया हो जाएगी, लोगों को दे दो, मुफ्त में दे दो, जंगलों की महफाजी है। अगर किसी ने नहीं सुना, अप्रैल मई में यहाँ आके जितनी भी लकड़ी जंगल में है ना, मैं खड़ा रहूंगा, ला के बाहर चलाएंगे, वो बांटेंगे, जेल जाना होगा, मैं फिर जेल जाऊंगा।